हेलो पिला माने आशा करी आपण माने समस्त बहुत भल थे। तो वर्तमान लास्ट आपंकर जो डायग्राम वीडियो आपंकर बाकी थिला सेटा मु नेकी आस जाईची। मु जानिची पिला माने एग्जाम तांकर रहिची 1 तारिख रु जनकर स्टार्ट होची जोटा कि आपंकर वाई व्यू रो एंड जो आपंकर 7 तारिख रु पिला माने दुईटा यूनिवर्सिटी रो स्टार्ट होची एक केयू आउ एयू रो। तेणु आपण मानकु एइटा अनुरोध कि आपण माने वीडियो टी को लास्ट जाय देखिबे जेतिके सब इंपोर्टेंट कांसेप्ट रहिची मु सब जिंस एथरे डिस्कस करि देइची आपनकर जहां भी इंपोर्टेंट डायग्राम्स रहिची इंक्लूसिव एजुकेशन रो। तेणु वीडियो टी को लास्ट जाय देखिबे एंड जदि आपण मानकु किछि डाउट रहउची बा जहां भी आपण मानकर प्रॉब्लम आपण मानते मते कमेंट माध्यम रे जणाइ परिबे। ठीक अछि, तो अब लेट न करी वीडियो टी को स्टार्ट करबा। वीडियो टी टिके लॉन्ग हे पारे कारण मु थोरोली आपनकर जहां भी डायग्राम रहबो ताकू मु डिस्क्राइब करिया पई ट्राई करबी जेंति एग्जाम रे आपनको बेसी कष्ट करिया पई न पड़े। एंड 40 मार्क रो पेपर रहबो आपण माने जानि चंदी 40 मार्क माने हमें 1.5 घंटा टाइम पाइबो तो बेसी किछि हमको देखिबार नै अल्प जिंस बट भलो आकार देखि जिबा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपन रोचे कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट एंड डिजेबिलिटी एंड हैंडिकैप। तो ये कॉन्सेप्ट कौन आर ये जिनसटा आम बुझीपार अच्छे डिजेबिलिटी कौन। तो डिजेबिलिटी ऊपर जदि आम करवा गोटे डायग्राम देन कौन आम डायग्राम केमती कौन हम देखो डिजेबिलिटी उपरे आमर जो डायग्राम रहिबो सेतिरे प्रथम जिंस आम डिजेबिलिटी तीन प्रकार बोली कहि परिबा। जेमतिका फॉर एग्जांपल गोटे होची टेम्पररी टोटल डिजेबिलिटी, गोटे टेम्पररी पार्शियल डिजेबिलिटी आ गोटे रहिबो आपनकर परमानेंट डिजेबिलिटी। बुझियला तो तीनटा जिंस आपण माने डिजेबिलिटी जेतले लिखिबे एई जिंसटा लिखिबे। परमानेंट माने कोन आपण मानकर सेटा केबे जीव ही नाही। टेम्पररी टोटल डिजेबिलिटी गोटे रहउची, टेम्पररी पार्शियल माने किछि समय पय जोडा गोटे रहे। बुझियले एई जिंस होची आपनकर डिजेबिलिटी रो टाइप्स। देन आम कहीपर जो डिजेबिलिटी ऑफ मेडिकल अथॉरिटी। अच्छा मेडिकल अथॉरिटी डिजेबिलिटी कौन जदि आम से सर्ट में बुझापी जावा से कौन कौन आप रोचे गोटे हूँ आपंकर हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिजेबिलिटीज, ब्लाइंडनेस, लेप्रोसी। लेप्रोसी माने जोटा कुष्ठ रोग बोली कहूँ, लो विजन, आपंकर मेंटल रिटार्डनेस, मेंटल यही सब जिन क्या भितर आसूची डिजेबिलिटी ऑफ मेडिकल अथॉरिटी। बुझीगले ना। नेक्स्ट आम जा पे टाइप्स ऑफ डिजेबिलिटी। ये टाइप्स ऑफ डिजेबिलिटी आम देखिले एथिरे आपनकर कौन कौन आसीजिवो गोटे हियरिंग श्रवण जनित जहाँ भी आपनकर इम्पेयरमेंट रहिबो, विजुअल माने देखिबा जनित हमर दृश्य जनित जोटा इम्पेयरमेंट रहिबो, आपनकर ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक माने जानजंती आपनकर कोन आपनकर हाड़ रिलेटेड हो जाऊ। बुझि परले ई सब जिंस आपनकर ऑर्थोपेडिक भितर आसीबो। मेंटल मानसिक बुझिला, लर्निंग इम्पेयरमेंट शिक्षणीय ऊपर आपनकर गोटे प्रभाव पड़े से जिनसटा आपनकर डिजेबिलिटी भितर आसीबो। तो एतिक जिंस आपनकर का भितर आसीबो टाइप्स ऑफ डिजेबिलिटी। बुझिगले ना नहीं पिला माने। तो नेक्स्ट आपनकर इंटीग्रेटेड एजुकेशन। जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन रोची से इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रथम आम मीनिंगटा बुझा। इंटीग्रेटेड एजुकेशन माने समन्वित शिक्षा माने समस्त को नेकी केमिति आम गोटे शिक्षाटी को करबा ताको ही आम कहूछु इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो प्रथम इंटीग्रेटेड एजुकेशन आपनकर जो पार्ट गुडा आसीबो प्रथम आपन माने इंक्लूजन आसीबो। इंक्लूजन माने अंतर्भुक्तिकरण माने गोटे जिंस को आ गोटे जिंस सहित मिसेकी जदि आम करूछु देन सेटा को आम कहूछु इंक्लूजन हैला। देन नेक्स्ट आपनकर नॉर्मलाइजेशन। आपण माने नॉर्मलाइजेशन टर्मटा सहित बहुत एक्वांटेड थिबे जो माने आपनकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दउथुबे बा अदर किसी एग्जाम दउथुबे आपण माने जानिथिबे जो अदर शिफ्ट रे जेतला एग्जाम होय गोटे नॉर्मलाइजेशन करा जाय सेमितिका। आपनकर नॉर्मलाइजेशन माने हम कहि परबा स्वाभाविकरण। बुझियला एथिरे आपनकर पिला माननकु माने विभिन्न प्रकार पिला माननकु एमिति किछि गोटे लेसन दे जेता कि समस्तक पई पिला माने गोटे माने इजी हबो। एमती खाली नुहे जे खराब पडुची ता पई गोटे अलगा, जे भलो पडुची ता पई अलगा, सेमती नु। बुझियले नेक्स्ट आपनकर जो मेन स्ट्रीमिंग रो जदि मु कहबी आपनकर मुख्य स्रोतीकरण। बुझियले मेन स्ट्रीमिंग रो ओडियाटा होची एटा आपनकर मुख्य स्रोतीकरण। एथिरे कौन करा जाए जो पिला मानको जहाँ भी स्पेशल नीड्स थाए बुझीगला से गोटे स्पेसिफिक टाइम पीरियड रे से विभिन्न प्रकार स्किल से विभिन्न प्रकार जो एबिलिटी से सब जिनस प्रदान करा जाए। माने मन कर मो पाखरे भलो स्किल अछि मु किछि गोटे जिनस प्ले करि पारुछि हैला कि देन मते सेही जिनस रे अधिक शिक्षा दिया जिवो। माने आमे आकु आउरी कोन कहि परिबो पिला माने ब्रिज बिटवीन स्पेशल एंड रेगुलर एजुकेशन मेन स्ट्रीमिंग। बुझि परले एटा होछि तार डेफिनेशन। देन आपनकर डिइंस्टिट्यूलाइजेशन जोटा रहउछि एथिरे आपनकर कोन हुए इंडिविजुअल माने कोर करते विभिन्न प्रकार डिजेबिलिटीज रो से माने को आइसोलेट कर दिया जाए। आइसोलेटेड इंस्टीट्यूशन गोटे तांको पई करा जाए जोथिरे कि से माननकु माने गोटे जगह रे नॉर्मल पिला गोटे जगह रे जो मानकर किछि प्रॉब्लम रहउछि से माननकु से जगह रखा जाए जोठी कि तांको स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाए। बुझि गले आ एटा होछि फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स आपनकर सोशल इंटीग्रेशन माने रखि दिबे। बुझि गले ना नहीं पिला माने। देन हमें नेक्स्ट जिबा जदि हमें टाइप्स ऑफ मेन स्ट्रीमिंग देखिबा तीनटा टाइप्स रहइबो हमरो। गोटे होची इंटीग्रेटेड एजुकेशन, गोटे होची इंक्लूसिव, गोटे होची एक्सक्लूसिव। बेसिक जिंस अपन माने मन रखि देबे आराम से। नेक्स्ट जिबा को नेक्स्ट आपनकर क्वेश्चन रहउची स्पेशल एजुकेशन। ठीक अछि ए जो अपन माने देखुचंती स्पेशल एजुकेशन। ए स्पेशल एजुकेशन ऊपर हमें देखिबो कांसेप्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन आ ऊपर आसे क्वेश्चन पिला माने
तो फर्स्ट पे आम बुझा स्पेशल एजुकेशन माने कौन। तो स्पेशल एजुकेशन डायग्राम करने पूर्व मुझे कहीदिए स्पेशल एजुकेशन मीन्स टीचिंग स्टूडेंट्स हु हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज और डिसेबिलिटीज आम कहीपर इन ए वे ऑफ सूट देयर नीड्स माने जो जिनस माने गोटे मैथ रे मनकर मोर प्रॉब्लम अच्छी कि मोर साइंस रे प्रॉब्लम अच्छी स्पेशल से ही एजुकेशन दबा माने मैथटा ही स्ट्रॉन्ग करने मैं पर्टिकुलर मैथ उपर बेसी फोकस करिए एई जिनसटा को हम कहूँ स्पेशल एजुकेशन बुझीगला। देन वर्तमान वर्तमान आम वन बाय वन तार सब माने डिस्कसन करवा। देखो फास्ट जो आपंकर आसीज मुझे फास्ट आपको कहि लैंग्वेज इम्पेयरमेंट ये जो आपंकर लिखाई लैंग्वेज इम्पेयरमेंट तार मीनिंग कौन डिफिकल्टी इन स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज माने आम कौन प्रकार भाषा जनित हो बा अदर किसी आम सार मैडम जी आमको जहाँ कहते आम से बुझे पे असमर्थ हो कहूँ लैंग्वेज इम्पेयरमेंट बुझीगले। नेक्स्ट आपंकर अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट जोड़ा रोचे तारी ऊपर अच्छी आपंकर कौन हो हेल्थ प्रॉब्लम दैट इफेक्ट लर्निंग माने जमती कि कहीपर वीकनेस हो जाऊ अटेंशन इश्यू हो जाऊ हाइपर अटेंशन आम था कहूनी आम सार मैडम पाठ पढ़ा आमर इे सीधे मन थी आम वीकनेस फिल करुवा तो सहीटा कह जाए अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट्स बुझीगला। देन आपंकर कौन आसो ट्राउमेटिक ब्रेन इंजरी ए कौन ब्रेन डैमेज हो जाए ड्यू टू एक्सीडेंट और इंजरी आपंकर किसी प्रकार इंजरी कि एक्सीडेंट जो ब्रेन से कौन हुए डैमेज हो डेड हो जाए बुझीगले ସେଇଟା आम कहूँ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। देन आपंकर विजुअल इम्पेयरमेंट आपने भल से जानते प्रॉब्लमिंग सींग मत देखा जाऊनी देखार असमर्थ मुझे आगे बस पछरे बस क्लास ये सब जिन। देन आपंकर आसो कौन ऑटिज्म कौन डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन बुझीगले डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन मो सांग साथी सार मैडम जो मैंने भी मो क्लास इंटरेक्शन कर सहित मोर कथा कहीपर इंटरेक्शन कर मोर से माने साहस नहीं मो पाखे से मतलब डिफिकल्टीज फेस करने पड़ूँ यही जिन हूँ ऑटिज्म। देन ब्लाइंडनेस पे ब्लाइंडनेस तो समस्त जना अच्छी देखा अंधार कणा जोटा आम कहूँ एंड तापर आपंकर डिफनेस अच्छा डिफनेस कौन पिला माने कैन नॉट हियर ये जिनसा मन रखि थे आम जब क्लीयरली शुणी पारानी गोटे जिनस को जोटा कि हियरिंग इम्पेयरमेंट बोली कहूँ से आपंकर डिफनेस कहुए बुझीगले। देन आपंकर इमोशनल डिस्टर्बांसेस माने प्रॉब्लम इन कंट्रोलिंग इमोशंस और बिहेवियर मोर माने किसी गोटे जिनस जोटा कि मत भितर हट हो मत भितर किसी माने ये फील करूची जोटा कि मत इमोशन रे डिस्टर्बांस क्रिएट करूची बुझीगले। देन नेक्स्ट आपंकर हियरिंग डिस्टर्बांस जोटा मुझे कहली आपको कौन पार्शियल हियरिंग प्रॉब्लम माने एथिरे आपंकर कौन हुए आपको क्लीयरली सब शुणा खापचा खापचा शुणा किसी शुणागला आउ किसी वर्ड मत शुणा से कहुए हियरिंग डिस्टर्बांस बुझीगले। नेक्स्ट आपंकर आसीज कौन इंटेलेक्चुअल डिस्टर्बांस ए कौन हुए ना स्लो लर्निंग और थिंकिंग एबिलिटी आपंकर माने लर्निंग जो आप बहुत स्लो स्लो से गोटे पिला गोटे पैराग्राफ पढ़ी थे आप गोटे लाइन पढ़ते यहाँ हूँ आपंकर इंटेलेक्चुअल डिस्टर्बांस। आउ आपंकर रहा मल्टीपल डिसेबिलिटीज माने कौन मुविंग मोर देन अदर वन डिसेबिलिटी आपंकर बहुत सारा डिसेबिलिटी रही खाली जो गोटे से नुहे ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट यहाँ भी आपने फिजिकल डिसेबिलिटीज लाइक बोन मुवमेंट सब आपंकर प्रॉब्लम हम। लास्ट वन इज योर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी बुझीगले। तो एतिक जिनस आपंकर स्पेशल एजुकेशन भितर आसे गोटे गोटे आपको बुझेदेली जिते भी स्पेशल एजुकेशन आसो ये डायग्राम करेंगे गोटे गोटे जब पारे सर्ट्रे खाली बुझेदेवे बुझीगले। नेक्स्ट जी देन आपण मैंने देखो जो चिल्ड्रेन विथ फिजिकल चेंजेस यहाँ आप यूनिट 2 स्टार्टिंग रे ही रोचे जो थी कि 2-3टा आम इंपोर्टेंट जिन कनसेप्ट रही है जमीक कि आप विजुअल इम्पेयरमेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट तापर आप न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड लोकोमोटर डिसऑर्डर तो गोटे गोटे करके हम सब गुड़ार डायग्राम्स किसी देखिए आपण मैंने भितर जो गुड़ा आम इंपोर्टेंट देचु ताकू ही देखिए जी बट मुझे सर्ट्रे सब जहाँ भी आर रोचे मुझ डायग्राम को डिस्कसन कर दूसरी। जमीक आपने देखिले विजुअल इम्पेयरमेंट आम प्रथम रोचे गोटे क्वेश्चन जो थे आपको जमी मुझे कहली सेमती लिखे लिखि सारापर आप डायग्राम जो करेंगे से विजुअल इम्पेयरमेंट आपको 3 भाग में डिवाइड करेंगे गोटे हूँ टोटाली ब्लाइंड जोटा कहूँ जमा देखिपर से जन्म आजन्म अंध जोटा। देन आपंकर पार्शियली साइटेड माने आम कहीपर माने बहुत माने कम बुझीपारे बहुत कम से देखिपर आ गोटे हूँ लो विजन तार आखि खराब नुहे बट विजन मान तो एत दूर को से देखिपर बुझीपारे यहाँ हूँ विजुअल इम्पेयरमेंट टाइप्स। देन सिमिलर टाइप रे आउ कौन रोचे मुझे आपको देखेबी। अच्छा विजुअल इम्पेयरमेंट कजेस कौन कौन रोचे टी देखीदबा। अच्छा कजेस कथा जदि मुझे कहबी पे आपंकर बहुत सारा कज रोचे कौन आम देखिपारूनु
ନା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ କଜ୍ ରହିବ ସେଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଜ୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ବଢ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାମାନେ ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତି ନୁହେଁ କି? ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ହୁଏ, ବେସିକାଲି ହୁଏ ହେଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବାଇ ବାର୍ଥ ମାନେ କ'ଣ? ଜନ୍ମରୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଯଦି ଅନ୍ଧ ରହୁଛି ତ ଅବଭିୟସଲି ତ ଦେଖିପାରିବନି ନୁହେଁ କି? ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହୁଛି କାଟାରାକ୍ଟ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କାଟାରାକ୍ଟ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇର ଲେନ୍ସେସ୍ ଥାଏ ସେଟା କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଯଦି ଖରାପ କିଛି ହେଇଯିବ ସେଥିରେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଭିଜନଟା ବ୍ଲଡ଼ ଟାଇପ୍ରେ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାଟାରାକ୍ଟ, ବୁଝିଗଲେ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆପଣ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍। ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲସ୍ ଅଫ୍ ଭିଜନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭିଜନ୍ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ ଦେନ୍ ସେଥିରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହୁଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲାଉକୋମାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଇ ଡିଜିଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଦ ଅପ୍ଟିକ୍ ନର୍ଭ। ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ଟିକ୍ ନର୍ଭ ଯଦି ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଦେଉଛି ଇଏ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ଲାଉକୋମା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ବୁଝିଗଲେ। ନେକ୍ସଟ ସିମିଲାର ଟାଇପ୍ରେ ଡାଇବେଟିସ୍। ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ରେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ତ ପଡ଼ିବନି ମୋ ହିସାବରେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ନୁହେଁ ଡାଇବେଟିକ୍। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିକ୍ ଆଇ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ତାକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଦିଏ, ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇ ଜିନିଷ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଲବିନିଜିମ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ସେଟା ଟିକେ ବୁଝିବା। ଲେକ୍ ଅଫ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ଏଫେକ୍ଟିଂ ଆଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଭିଜନ୍। ଆପଣଙ୍କର ପିଗମେଣ୍ଟର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ। ପିଗମେଣ୍ଟର ଅଭାବ ଦେଖିଲେ ସେଟା ଏଫେକ୍ଟ କରିବ କାହା ଉପରେ? ଆପଣଙ୍କର ଭିଜନ୍ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଇଜ୍ ଉପରେ, ବୁଝିଗଲେ। ତାପରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଇଞ୍ଜରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଅଦର କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ରେଟିନାଲ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ରହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ରେଟିନା ଯେଉଁଟା ରୁହେ ସେଟା ହୋଇଯାଏ କ'ଣ ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି କଜ୍ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଭିଜନଟା ଚାଲିଯିବ। ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିଗଲେ। ସିମିଲାର ଟାଇପ୍ରେ ବୁଝିଗଲେ କଜ୍ ଅଫ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ହିୟରିଂ ଉପରକୁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ। ତ ହିୟରିଂରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ହିୟରିଂ ଲସ୍, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଟାଇପ୍ସ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ହିୟରିଂ ଲସ୍ରେ, ସେଇ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ କରିବା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖେ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନା, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ଆମର ଏମିତିକା ସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରିଦିଆଯାଏ, ବୁଝିଗଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟ୍ସ ଦରକାର ଥିବ ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାରର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଫୋର୍ଥ ସେମ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନୋଟ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଥିବ ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆମ ନମ୍ବର ତ ଆପଣଙ୍କର ଡିସପ୍ଲେରେ ଆସିଯାଉଥିବ, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଆରାମସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ନେଇପାରିବେ, ବୁଝିଗଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ହିୟରିଂ ଲସ୍ରେ, ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ହିୟରିଂ ଲସ୍। ଯେଉଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରିଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ହିୟରିଂ ଲସ୍, ଆର ମାନେ କ'ଣ? ହିୟରିଂ ଲସ୍ ଆଫ୍ଟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଆପଣମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶିଖିଗଲେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହିୟରିଂଟା ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇଗଲା। ଏଇ ଜିନିଷ ହୁଏ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେସ୍ରେ ହୁଏ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରିଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ହିୟରିଂ ଲସ୍, ବୁଝିଗଲେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିବ କଙ୍ଗେନ୍ସିଆଲ୍ ହିୟରିଂ ଲସ୍। କଙ୍ଗେନ୍ସିଆଲ୍ ହିୟରିଂ ଲସ୍ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ଟିକେ ଦେଖିବା। এইটা দেখুন কঙ্গেনসিয়াল হিয়রিং লস। তো এଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ହିୟରିଂ ଲସ୍ ଫ୍ରମ୍ ବାର୍ଥ, ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହିୟରିଂଟା ଲସ୍ ଚାଲି ଯାଇଥିବ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଯେ କଙ୍ଗେନସିଆଲ ହିୟରିଂ ଲସ୍। ଏଇଟା ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରି ଆଉ ପୋଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଁ ଭଲସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରିରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ହିୟରିଂ ଲସ୍ ବିଫୋର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ କଥା କହିବା ଶିଖେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହୁଛୁ, ବୁଝିଗଲା। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଯଦି ମୋର ହିୟରିଂ ମାନେ ମୁଁ ଶୁଣିବା ଜିନିଷଟା ପଳେଇ ଯାଉଛି, ମୁଁ କଥା କହିପାରିବି କି? କେବେ ବି ମୁଁ ତ ଶୁଣିପାରୁନି ନା, ତ ଶିଖିବି କେମିତି ଜିନିଷ, ବୁଝିଗଲେ। ସିମିଲାର ଟାଇପ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ ଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ହିୟରିଂ ଲସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣମାନେ କଥା କହିବା ଶିଖିଗଲେଣି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହିୟରିଂଟା ଲସ୍ ହେଇଯାଏ, ବୁଝିଗଲେ ନା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ସେନ୍ସରି କ'ଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ହିୟରିଂ ଲସ୍। ଓକେ, ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ନୁହେଁ ନ୍ୟୁରାଲ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇନ୍ ଇନର୍ ଏଆଇ, ଯେଉଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିତର ଯେଉଁ କାନ ରହୁଛି ବା ନର୍ଭ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ବ୍ରେନ୍ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ରୁହେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେନ୍ସରି ନ୍ୟୁରାଲ୍ ହିୟରିଂ ଲସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ,
ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ योर कंडक्टिव हियरिंग लॉस जोथिरे प्रॉब्लम इन आउटर और मिडिल ईयर माने साउंड कैन नॉट पास प्रॉपर्ली बुझिपारे आपनकर साउंडटा केबे भी आपनको प्रॉपर्ली पास करि परिबनी जदी देन आपनकर हमें कहबा कंडक्टिव हियरिंग लॉस बुझी गले ना पिला माने सब जिंस टाइप्स गुडा सब बुझी जानतु जेना आपनको क्वेश्चन पई बहुत हेल्प करियो। तो ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର କଜ୍ ହିୟରିଂ ଲସ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାର କଜ୍ ବି ପଢ଼ିବେ ନା ତ ତାର କଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବା ଇଞ୍ଜରି ରହିଯିବ ଡିଜିଜେସ୍ କିଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିୟରରେ ହେଇଯାଉଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରହିଯିବ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ମଧ୍ୟ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ କାରକ ଟାଇପ୍ରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଦେନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ସ କିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଉଛି କାନରେ ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ହିୟରିଂ ଲସ୍ ହେଇପାରେ। ବୁଝିଗଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର କଜେସ୍ ଅଫ୍ ହିୟରିଂ ଲସ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ କାରଣ। तो एबे पिलाମାନେ ଆମେ डिस्कशन करबा लोकोमोटर डिजाबिलिटीज रो तार सब कोन सब कजेस रोच ठीक अछि कजेस माने तार कारण कोन हला। तो फर्स्ट हमरो रही छि कोन न्यूरोलॉजिकल तो न्यूरोलॉजिकल रे कोन होय प्रॉब्लम इन ब्रेन और नर्वस अफेक्टिंग मूवमेंट आपनको ब्रेन रे किछि प्रॉब्लम रोले बा आपनको नर्वस सिस्टम रे किछि प्रॉब्लम रोइले आपन मानकर लोकोमोटर डिजाबिलिटी ता हुए मन रखि थांतु देन आपनकर किछि एक्सीडेंट इंजरी हे होछि तो ता पय मध्ये आपनकर हबो देन एटा तो मेन पॉइंट आपनकर जोटा कि रहला आपनकर कंजेंशियल आपनकर कोन हुए डिजाबिलिटी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ सब बेले मन रखतु कंजेंशियल माने डिजाबिलिटीटा आपनकर लोकोमोटर डिजाबिलिटीटा आपनकर बर्थ रु जन्म रु ही पिला माने रही के आसी देन रहइबो आपनकर मस्कुलर स्केलेटल अच्छा एथिरे कोन हुए आपनकर मसल और बोन रे पिला माने माने किछि गोटे प्रॉब्लम देखा जाए जेमते कि हम कोनी आपनकर मसल आपनकर भांगी छि एटा सेटा ही छि से सब जिंस पय मध्ये पिला माने लोकोमोटर डिजाबिलिटीटा हुए नाउ मैं जिबा कैरेक्टर्स बा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकोमोटर डिजाबिलिटीज एथिरे आपनकर अल्प किछि जिंस मन नै जोथिरे आपन माने गोटे बाय गोटे देखंतु मोटर वीकनेस माने कोन वीक मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स आपनकर बॉडी पार्ट जदी वीक मूवमेंट होबो ताको हम कहबा मोटर वीकनेस तापर आपनकर कोन रहबो स्पार्टिसिटी नै कि स्पार्टिसिटी रे एथिरे कोन हुए आपनकर जो मसलटा टाइट बांधी दिए बुझि पारले टाइट मसल्स हम कहि परिया बा स्टिफ कहि परिबा बुझि पारले ए जिंस को हम स्पार्टिसिटी बोली कहि थाउ देन सेंसरी लॉस रे कोन हुए लॉसेस ऑफ फीलिंग आपन माने टचिंग पेनिंग आपनकर पेन होउची आपन माने फील करि परिबेनी आपन के टच करूची आपन माने फील करि परिबेनी नर्वस जोटा हमें सुन पड़ी जाय कोनी सेटा को होतो सेंसरी लॉस देन आपनकर इंपोलेशन हला इंपल्सन जोटा हम कहूछु बा आम्पुटेशन ठीक अछि तो एथिरे कोन एथिरे आपनकर लॉस ऑफ ए बॉडी पार्ट लाइक आपनकर हैंड लेग ई सब जिंस जदी आपनकर लॉस ही होजे ताको हम आम्पुटेशन बोली कहि थाउ देन रहइबो आपनकर पिला माने इन्फेक्शन रे कोन डिजीज अफेक्टिंग मूवमेंट आपनको विभिन्न प्रकार रो जो जर्म्स माने अटैक्स कर दियंती बा आपनकर डिजीज हे जाय से जगह रे देन आपनकर सेटा मूवमेंट रे आपनको बाधा सृष्टि करथाय देन आउ कोन रहउची पिला माने न्यूरोजेनिक इश्यू पेन नुहे कि न्यूरोजेनिक इश्यू पेन रे एथरे कोन पेन ड्यू टू नर्वस प्रॉब्लम आपनकर नर्वस रे किछि जदी प्रॉब्लम रहउची नर्वस टिश्यू रे देन आपनकर ई प्रॉब्लम ता आसे न्यूरोजेनिकल माने आपन माने बुझी पारथुबे बेसिकली आगो को जिबा पिला माने वर्तमान आउ गोटे क्वेश्चन आपनकर न्यूरोलॉजिकल ऊपर थिला जोटा कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो एथिरे चारिटा पॉइंट म आपन माने कहूछु मन रखंतु ओसीडी एडीएचडी एपिलेप्स आ गोटे होची आपनकर माइग्रेन तो प्रथमे गोटे गोटे बाय गोटे डिस्कशन करिबा प्रथमे ओसीडी रे कोन रिपीटेड थॉट एंड एक्शंस बुझ पाले बारंबार गोटे जिंस जदी आपनकर रिपीट होची से जिंस को हमें ओसीडी बोली कहिताउ देन आपनकर एडीएचडी एटा तो आपन माने जानि चंती एडीएचडी कोन हाइपर एक्टिविटी अटेंशन प्रॉब्लम आपनकर एटा बुझ पाले देन आपनकर एपिलेप्सी जोटा रहउची कॉज इन रिपीटेड जोटा आपनकर सेजर्स माने बार बार आपनकर जदी किछि सीजरिंग से का हैला देन आपनकर सेटा को हम कहउछ एपिलेप्सी हैला माइग्रेन आपन माने जानि चंती आपन मानकर मुंडो फुंडो बेले बेले बिंधा बुंदी कले हम कहि थाउ कोन माइग्रेन प्रॉब्लम बुझि पाले एटा होची न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रो गोटे गोटे सब पॉइंट देन सिम्पटम्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कोन कोन सब सिम्पटम्स रहउची गोटे आपनकर बेसिक जिंस सब सुनंदु डेल्यूजन माने कोन आमे कोनोसी गोटे जिनिस ऊपर आमे कोनी कि तार इल्यूजन गोटे अछि गोटे डेल्यूजन बुझ पाले डेल्यूजन रे आमे फॉल्स बिलीव करथाउ माने रियलिटी ऊपर किछि सेटा डिपेंड करू नथो ताको आमे डेल्यूजन बोली कहि थाउ देन आपनकर हेलुसिनेशन समस्त सुनी चंती आर माने कोन माने कोनोसी गोटे जिनिस को सुनिबा बा देखिबा जोटा कि आमे माने रियल ही हे नथिबो आमे कोनोसी हेलुसिनेशन कला कि सेठी गोटे भूतटे थिला एई टाइप रे जिनिस हला एब्सेंस ऑफ नॉर्मल बिहेवियर आपनकर बिहेवियर ता एबनॉर्मल हेतिबो ताको हम एब्सेंस ऑफ नॉर्मल बिहेवियर कहउछु नेगेटिव सिम्पटम्स जेमतिया कि कोन कोन लैक ऑफ नॉर्मल फंक्शंस लाइक
लेस इमोशन, लेस इंटरेस्ट, ये सब जिनस आपनकर नेगेटिव सिम्पटम्स भितर आसीबो। देन आपनकर आसीबो कोन पिला माने डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। एथिरे कोन आसुची स्पीच इज नॉट क्लियर और प्रॉपर्ली अरेंज्ड। आपनकर जो स्पीच ता आपन जो कथाटा कहउछन्ती सेटा आपनकर प्रॉपर्ली अरेंज हि नथिबो। मु आज खाइची आजी एई टाइप रे आपन मानकर रहइबो। बुझि पाले ना नै? तो एतिକି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ଡିସଅର୍ଡର ଗୋଟେ ସବୁ ଡାଇଗ୍ରାମ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇଗ୍ରାମ। ତ ଏବେ ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 3 କୁ ଆମେ ଯିବା। ତ ୟୁନିଟ୍ 3 କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ କହିଦେଉଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇଗ୍ରାମ ରହିବ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଜେଭେନାଇଲ ଡେନିକ୍ୱେନ୍ସି ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଆ ମାନେ କ'ଣ? ଆର ମାନେ ହେଉଛି ଜେଭେନାଇଲ ଡେନିକ୍ୱେନ୍ସି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ refers to a legal or antisocial behavior by children or adolescents। ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେନି କିମ୍ବା ସେମାନେ ଏମିତିଆ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ ଯୋଉଗୁଡାକି ସମାଜ ପାଇଁ ଖରାପ। ଯେମିତିକି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ କହିପାରିବା ରୋବେରୀ ହେଇଯାଉ ବା ଚୋରି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ଭାଇଲେନ୍ସ, କିଡନାପିଂ, ବେଗିଂ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପିକ୍ ପକେଟିଂ, ମାନେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ପକେଟ ମାର କରିବା କୁହନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ପ୍ରପର୍ଟି କ୍ରାଇମ୍ସ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିବେ ଆମେ କହିବା ଜେଭେନାଇଲ ଡେଲିକ୍ୱେନ୍ସି ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁରା ଥରଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ବୁଝିଗଲା? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନା ଆଗକୁ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଅଟିଜିମ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅଟିଜିମ୍ ଇଜ ଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଫେକ୍ଟସ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ବିହେଭିୟର ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଯୋଉଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଦେଖିଦେବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନଫର୍ମାଲ ଟେଷ୍ଟ, ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇନଫର୍ମାଲ ଟେଷ୍ଟ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଫର୍ମାଲ ଟେଷ୍ଟ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆପଣଙ୍କର ଅବଜରଭେସନ ହେଇପାରିବ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସବୁ ହେଇପାରିବ। ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ବେସିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କିଲ୍ସକୁ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ସିମିଲାର ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଇଭାଲୁଏସନ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଏଥିରେ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନା ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ମେଜର୍ସ ଏକାଡେମିକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇୟର ଏକାଡେମିକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ମେଜର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାଉ। ସିମିଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡଫୋର୍ଡ ବିନେଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କେତେ ଅଛି ଗୋଟେ ପିଲାର ତାକୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଫର୍ମିଂ ଗ୍ରାଜୁଏଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଅର୍ଡିନେଟେଡ୍ ସର୍ଭିସ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ଲାନିଂ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ବୁଝିଗଲେ? ଏତିକି ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ଅଟିଜିମ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବାସ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ନୁହେଁ କି? ତ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ର ମିନିଂ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହାୟର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ହେଇଥାନ୍ତି, ହାୟର କ୍ରିଏଟିଭିଟିର ହେଇଥାନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର କମି ନଥାଏ, ନୁହେଁ କି? ତ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଏକ୍ସଲାରେସନ୍। ଏକ୍ସଲାରେସନ୍ ମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯାଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟଟା ଏକ୍ସଲାରେସନ୍। ଏକ୍ସଲାରେସନ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ? ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଠ ବା ତାଙ୍କ ସିଲାବସ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏକ୍ସଲାରେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି, ମାନେ ସାରିପାରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏନରିଚମେଣ୍ଟ। ଏନରିଚମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏନରିଚମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍। ଖାଲି ଯେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେଇଆ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଠ ଦେଲେ ସେମାନେ ତା ଉପରେ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଦର ସବୁ କାମ ସବୁ କରିପକେଇବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏନରିଚ୍ ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଗ୍ରିଗେସନ୍, ନୁହେଁ କି? ସେଗ୍ରିଗେସନ୍ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ ସେମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ସ୍ପେଶାଲ ମ୍ୟାଥର ସବୁ ରିଜନିଂ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍କୁ ସେମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍ପେସିଆଲାଇଜେସନ୍ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟସ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ର ଗୋଟେ ସବୁ କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ। ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ତ ୟୁନିଟ୍ 4 କୁ ଯିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିବା ଗୋଟେ ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ସଲାମାନ୍କା। ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ସାଲାମାନ୍କା। ବୁଝିପାରିଲେ? ସାଲାମାନ୍କା। ଓକେ, ସାଲାମାନ୍କା ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଆର ମିନିଂ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେଇଟା ବୁଝିବା। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଦ ସଲାମାନ୍କା ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଯୋଉଟାକି 1994 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା? ନା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିଗଲେ? ମିନିଂ ତାର କ'ଣ ନା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ଡିସାବିଲିଟି ସୁଡ୍ ଲର୍ନ ଇନ୍ ରେଗୁଲାର ସ୍କୁଲ୍ସ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ବା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରକାରର ଡିସାବିଲିଟିସ୍ ରହୁଛି, ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ରେଗୁଲାର ସ୍କୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ସେଠାରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଟିଚିଂ ନେଇପାରିବେ ବା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ରହୁଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ତ
ଯେମିତି କି ଫର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଅଛି ୟୁନେସ୍କୋ ମିଟିଂ। ତ ୟୁନେସ୍କୋ ମିଟିଂ ମାନେ କ'ଣ? ଦ ସାଲାମାନ୍କା ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ୱାଜ୍ ଫର୍ମଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏ ମିଟିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ବାଏ ୟୁନେସ୍କୋ ଅନ୍ ସ୍ପେଶାଲ ନିଡ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ମାନେ ୟୁନେସ୍କୋର ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ହିଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତ ମେନି କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ସେଣ୍ଡ ଦେୟାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ ଟୁ ଟେକ୍ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଦ ମିଟିଂ। ବୁଝିପାରିଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦେଶର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର 300 ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଏଇ କନଫରେନ୍ସକୁ। ବୁଝିଗଲେ। ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଗିଭ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ଗାଇଡାନ୍ସ। ଦ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କ୍ଲିୟର ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଗାଇଡାନ୍ସ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶାଲ ନିଡ୍ସ। ଏତିକି ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର NEP ଯେଉଁଟାକି 1986 ଦେଖିବା କ'ଣ ରହୁଛି ତାର। ତ ଫାଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ NEP ଯେଉଁ ରହୁଛି ଏ ମେଜର ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ଡିଜାବିଲିଟିସ୍। ବୁଝିପାରିଲେ। ତ NP 1986, ମୁଁ NEP କହିଦେଲି ଭୁଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସୋ କରାଉଥିଲା ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ହଷ୍ଟେଲ୍ସ, ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଡିଜାବୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମିତିକା ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ରହୁଥିଲା, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରହୁଥିଲା, କହିଲି ମୁଁ ସେଇ କଥା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଅଫ୍ PWD ଆକ୍ଟ 1995। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର PWD ଆକ୍ଟର ଦେଖିଦେବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ହେଇଯିବ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ନନ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ହେଇଯିବ, ମେନ୍ ପାୱାର ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ମେସନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ପିଲାମାନେ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ, ଆଉ କିଛି ବେଶୀ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଦେଖିକି ଯିବାର ଅଛି। ବୁଝିଗଲେ ୟୁନିଟ୍ 4। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିଟ୍ 4ର ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ SSA ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ବୁଝିପାରିଲେ, ସେଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ଫର୍ ନା 2000 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ସ୍କୁଲ ଫେସିଲିଟିସ୍। ଓକେ। ତ ବେସିକାଲି ତୁମର କ'ଣ କ'ଣ ସେଥିରେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଥିଲା ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି। ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଥିଲା କି ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ ବାଇ 2003 ମିନ୍ସ ଅଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହୁ ୱେର୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ସ୍କୁଲ should return to the school by 2003. Okay. So the next is completion of 5-year schooling 2007 by 2007. Okay. So basically children should complete primary education by 2007। ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ର ତାଙ୍କର ରହୁଛି କୋର୍ସଟା, ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାନେ 2007 ଭିତରେ ଯେମିତି ସାରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଅଫ୍ 8-year schooling 2010। ମାନେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସୁଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି 8 ବର୍ଷ ରହୁଛି ବାଇ 2010। 2010 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ରିଟେନସନ୍, ଯେଉଁଟାର ମିନିଂ ଏନ୍ସୁଅର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଟୁ ଗୋ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି ଜିନିଷ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ରାମସା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ, ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ରଖିବା। ଆଉ ଯାହା ରହିବ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ନୋଟ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି ନୋଟ୍ସରେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ମୁଁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସ ନୋଟ୍ସ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଯିବେ। 250ରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯାଉଛି ଆମର। ବୁଝିଗଲା। ବେଶୀ କୋର୍ସ ଫି ବି ରଖାଯାଇନି, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଏଫୋର୍ଡେବଲ୍ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ। ତ RMSA ଯେଉଁଟା ରାମସା ଆମେ କହୁଛୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାର ମେନ୍ ଯେଉଁ ଫଲୋଇଂ ତାର କ'ଣ କ'ଣ ଫୋକସେସ୍ ବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେମିତିକି ଲ୍ୟାବ୍ ହେଇଯାଉ, ଟଏଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଲାବୋରେଟୋରୀ ହେଇଯିବ, ହଷ୍ଟେଲ୍, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର, ଏଡ଼ିସନାଲ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ସ, ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ରୁମ୍। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସ। ଏତିକି ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବେଟର୍ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସ୍କୋର୍ କରିବେ, ମୋର ଏଇଟା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ତ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବିନି, ଆପଣଙ୍କର 4th ସେମିଷ୍ଟାର ସରିବା ଉପରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଜଏନ୍ କରିକି ରହିପାରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି କେବେ କ'ଣ ଦେଖାହେବ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।